एक दो तीन चार पाँच के छः के सात के आठ के नौ के देखे तो नौ के दस गोटे दिग चारि दिग गोटे दिग उत्तर गोटे फूल ना कुह मंदार परा माँ काली गोटे ठाकुर कुह अभिराम 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 अघिया गोटे फल पेल पेल एक दो तीन चार एक दो तीन चार 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 आठ एक दो तीन चार एक रु 10 भीतर गोटे सात 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 के आठ आठ करते आठ आठ नौ नौ करते नौ अच्छी बड़ा पुओ कलर अच्छी हाँ ना सेठी एक दो तीन चार पाँच छः के सात के आठ के नौ नौ करते नौ एक दो तीन चार चार करते चार चार करते चार 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 आठ के नौ के 10 झील घर तार तारी झील घर कुठा तीन ताला चार सेठी जाइए काम तार एक दो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ एक दो तीन तीन नौ नौ करते नौ एक रु 10 भीतर गोटे संख्या कहल 8 है बा एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ करते नौ 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 कटक बादामबाड़ी कुआ कटक बादामबाड़ी से लाइन से भुवनेश्वर बादामबाड़ी बस स्टेशन बस स्टैंड है पाठ तो आसीबो केमिति को आमे खुजी द पाउछु बस स्टैंड रे जाई देखियो केंद्रापड़ा कहला 2 दिन काल केंद्रापड़ा मंत्री जांगी माने गाड़ी नहीं खुजी द 2 दिन काल मंत्री को कोठार बड़ से हां ताठर बड़ से तो नळा 8 वर्ष होने बड़ 9 वर्ष हां बड़ दादी ये होची दादा मोर दे माने पुतासुर रो पुओ दे रहबो आसे मो बड़ पुओ तांकरी पुओ यांकर कक्का याकर कक्का दादा कहे हमर तो दादा पुत्रा दादा रो पुओ पुत्रा हमर कक्का कहे हमर केते भाई हमर दुई भाई हां मां जन तुमर उठा हरपा हां मु जान देखी नहीं मथे मां सब हां उठा तुम्हें कोन चाकरी है नहीं ना चाकरी हो ए दियो है तो मते जळा खाली जळ जळ का दे मां हां चाकरी हो पढ़ी तो बहुत पढ़ी छी केते जानी छ 14-15 क्लास से ठाकुर वाला तो चाकरी मो परा अनेक जाने कोई थी ये रो बाहर करिया बा है ही नहीं ना भल लव रो बाघर लव रे हबो चल देखा सुना रे हबो से लव स्टोर रे कुछ भला हवर स्टोर पाखा को बाना सेड ना पाखा
ପାଖାପାଖିଟା କେବେ এই 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଝିଅମାନେ ଭାରି ରଞ୍ଜୁଛି ରଞ୍ଜୁଛି ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବା ଭଲ ପୁରା ପଢିଛି ହଁ ଉଠା ଘର ଉଠା ଝିଅ ଘର କୁଠା ଆମ ଗାଁର ନା ଗାଁ ଛାଡ଼ିକି ଗାଁଟା ଗାଁର ନା তোমার বড় রূপা তো ହଁ বড় রূপা ଛାଡ଼ ଏଟା ସିଓର ତୁ ଯୋଉଟା କହୁଥିଲୁ ସେଇ କଥାଟା ମତେ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ବାହ ସେ ରବର ଆହୁରି 2 ବର୍ଷ ପରେ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏଇ ଭିତରେ 2 ବର୍ଷ এই ହଁ। এই যা ହଉ ଆଉ ଏ ପୁଅର କ'ଣ କେମିତି ଆସିବ ବିଜାର ତାର ବାହାଘର ହେଇଗଲା ଝିଅ ବିଜୟ ଆମ ବୁଝାଇ ବାହା ନା ତା ଝିଅ ତ ଡକ୍ଟର ହେଇଗଲା ନେକ୍ସର ହେଲା ହଁ ବାସ୍। ପାଠ ପଢୁଛୁ। ତା ଝିଅ ଡକ୍ଟର ହେଇଗଲା ପ୍ରଦୀପ ପୁଅ ଚାକିରି ପାଇଗଲା ବିଜୟ ଝିଅ ଚାକିରି ପାଇଗଲା ଗୁରିଆ ଝିଅର କ'ଣ ପଢ଼ା ହେଉଛି ଚାକିରି ପ୍ରଦୀପ ଝିଅର ମୋ କ'ଣ ଭାଇ ଉଗୁରିଆ ତ ତୁମ ଭାଇ ସେ ହେଲେ ସେଇ ଭାଇ ପୁତୁରା ସବୁ ଆଉ ତମ ନାଁ ଗାଁ ଧରିକି କହୁଥିଲେ ଆଉ ଦେହର ଛାଡ଼ ତାଙ୍କ କଥା ଏଇଟା ମୋ ବୋଧେ ପୁଅ କଥା କ'ଣ କେମିତି ହବ ମତେ କହ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚେକ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକା ପାଠ କେମିତି ଆସିବ କ'ଣ କରିବ ତା ଲାଇନ କ'ଣ ମତେ ତ ଯାହା ଦେଇଥିଲ ଯାହା ପୂଜା କରିବାକୁ କହୁଛୁ ମରି ପରିକି ଦିନ ରାତିକି ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ମରୁଛି ଭୋରୁ ଗାଧେଇକି ବେଲ ଗଛ ମୂଳେ ପାଣି ଦେଇକି କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଢାଳିକି ପୂଜା କରୁଛି তুমি এক কাম কর ୟାକୁ ଔଷଧ ବଳର ତାକୁ ବସ୍ କରୁ ବୁଝିଲ ନାଇଁ ରହିବା ଲୋକ ନୁହଁ ପିଲା ତାକୁ ଯେ କାମ କର ମୋ ଗୁରୁ କତିକୁ ଟିକେ ଯିବ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ମୋ ସେତିକି କୋଉଥିରେ ଗତ ବର୍ଷ ତ କହି ଏ ବର୍ଷ ଚାଲ ବା ଗୁରୁ କତୁ ଆଲୋଚନା କରିକି କ'ଣ କେମିତି ମତେ ଶିଖେଇଛି ମୁଁ ତା କତିରେ ପରାମର୍ଶ କରେ ଆମେ ଏଇଭଳି ମୁଁ କେତେ ଲଢ଼ିଲିଣି ତାକୁ କ୍ୟାପଚର କରି ରଖିଛି କେମିତି ଆସିବ ବୁଝିଲ ତମ ଗୁରୁ କୋଉଠି ଚାନ୍ଦେନି ବେଶ ଯିବାକୁ ଗଲେ ମୋର 18 ତାରିଖରେ ଟ୍ରେନିଂ 12 ଦିନ 10 ଦିନ ଭିତରେ ଫେରି ଆସିବି ମୁଁ ଆସିବି ଏଠିକି ତାପରେ ସିଓର ବାହାରିବ ଆଉ ଭୁଲ ବାହାରି ଟ୍ରେନିଂରେ ମୁଁ ଫେରି ଆସି ସାରିଲା ପରେ 18 ତାରିଖରେ ପଢୁଛି ଟ୍ରେନିଂ ତମେ ଏଠି ସବୁ ଯିବେନି ଆମ ଏଠି ଏରିଆରେ ହଁ ଯିବେନି ଯିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନା ବାରିପଦା ବାରିପଦା